Good evening. Yan. For today's vlog guys is maggagawa tayo ng ating kinilaw na tuna. Yan. Fresh tuna guys. Lutuin na, gagawin natin ngayon para tayo pang ulam. At alam mo na, may pang pulutan. Tara guys, samahan nyo ako. Ito lang ating ingredients guys. Tuna, kilawing tuna. Yan guys, meron tayong fresh tuna. Yan po guys, na-chop na natin to ng maliliit. Cubes lang tayo pag-chop natin guys. Then meron tayong pipino. Yan po ang kanyang ingredients, pipino. Yan, may na-slice na akong sibuyas, sili, saka luya, ginger, yan guys. Then meron tayong kalamansi. Siyempre may suka, paminta. Yan. Yan po ang kanyang ingredients guys. Ito pong ating fresh tuna. Abangan nyo guys. Halo-haloin lang natin to guys. Let's go. Yan guys. I-mix lang natin to guys ang ating tuna. Yan, siyempre lagyan natin ng suka. Ito guys. Tansal natin to guys yung suka. Yun. Tapos natin lagay ng suka guys. Yan. Meron tayong kalamansi juice. Yan guys, napiga na natin. Halo-halo na natin guys. Next. Yan, meron tayong na-slice na sibuyas, ginger, saka sili. Yan, pampa-aroma. Yan guys. Yan. Halo-halo na sila natin yan guys sa isang lagayan. Yan. Then, meron tayong paminta. Yan. Pamintang durog. Okay, so, pamintang durog. Yan. Tansahin lang guys ang ating kung gaano karami ang ating paminta. Yan. Meron din tayong pamintang yung pino. Yan guys, lagyan natin. Halo-haloin lang natin yan guys. Kompleto ng ating ingredients. Yan, meron tayong paminta. Siyempre papasarap yan guys ang ating pipino. Yan, lagyan natin ng pipino guys. Yan papasarap. Yan. So skip. Sarayin natin guys. Pipino kasi masarap. Yan, manamis-namis. Ganyan lang guys magtimpla ng ating kilawin na tuna. Guys, so sarap. Yan na natin yan guys, maluto. Yan. Tapos mimix lang natin yan guys. Mix natin lahat ng ingredients. Halo-haloin lang natin. Ano niyang mga ingredients maubos. Halo, yan na guys. At mix lang natin ng mix. And guys, ito na guys, nahalo na natin mabuti ang ating kinilaw na tuna. Siyempre tikman na natin to guys. Ito na po ang ating finished product. Yan o. Cheese. Ating kinilaw na fresh tuna. Yan guys. Pagkasarap. Siyempre natapos natin guys, siyempre tikman natin yan. Masarap. So guys, tikman na natin atin kinilaw na tuna. Cheese. Yup good. Yup to my red wine. Yan guys, napakasarap ang ating kinilaw na tuna. Yan guys. Yan pong ating ginawang kinilaw na tuna. Yan, siyempre kung hindi ka pa napag-subscribe sa aking mga video, please like, comment, and share. Hanggang dito lang guys ang ating video. Maraming salamat. Bye-bye.